हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सांगना आज मोटो ब्लॉग करेंगे गाँ भितर। मास्कटा पिंधि एबे टे चोर भाई देखा किंतु हेलमेटा पिंधि सारा पर आल लुकटे आसो। तो ये चलतु जल्दी जल्दी सेटअप कर बाहर जावा। गाँ भितर बुलि देखी केमती कौन रिएक्शन हो गाँ भितर कौन कौन मंदिर कौन कौन सब जगह अच्छे आपको देखेबी। तो गाइस बर्तमान मुझे मोटो ब्लॉग रे पळि आछि। देखंतु लुक किछि एमती अछि। पाखटिया देखै दउछि देखंतु। ए चलते जीवा गाड़ी पाखक। तो गाइस ए सब सेटअप हो गला। देखिया चलते ए जीवा। लेट्स गो। कौन केमती रिएक्शन हम कौन केमती वीडियो हम तो जानना ही। गोटे स्टार्ट कर देइछ गोटे गाँ बुलेଇବା आ सब बस। फर्स्ट एयरपोर्ट राइट साइड आरंभ करिया। राइट छाड़ू ना ऑटो जाऊ ना कि छाड़ू ना। एपटे जिते दादा बाहागर होता तो देखिथे यहीपटे आम जाइलु। मुझे बसती सैड्रे फास्ट एपटे जी एपटे देखिए मंदिर टोटल गाँ गली कंदी पूरा बुलेबी आज। तो यहाँ हूँ फास्ट मंदिर बुलेदवा यूँ यहाँ देखी दिंतु माँ डालखाई पीठ। यहाँ आम डालखाई मंदिर गाँव रहा हूँ गोटे क्लब किसान क्लब। तापर एपटे जा सीधा गाटा पूरा सफा कर दे चकचक। तापर ये गोटे आ गोटे मंदिर अच्छे। यहाँ हूँ साई बाबा मंदिर। लोक मैंने पूजा भी कर साई बाबा पाखे कें फूल चढ़ा हुए कमेंट करें कौन प्रायतः समझ जानते हैं कमेंट करें कौन। पड़े जापटे चलते सीधा जा मो स्कूल आप चलते आज देखिए। मो स्कूल प्रथम रु पंचम कौटी पढ़ी षष्ठ रु दशम कौटी पढ़ी देखेबी। तो भाई से देखो यहाँ हूँ मोर स्कूल। ये सिक्स रु 10th जाए पढ़ी। तापर प्रथम रु पंचम भी जोटा पढ़े से आपको देखेबी। चलते ये आमर गोटे बड़ मार्केट था बंद हो जाए सैड्रे बसुँच। यहाँ हूँ चलो खोला तो अच्छे भितर टे पूरे केते वर्ष पर मो स्कूल गली एगुरा गैस किसी नाला। मो बोर सका जो आसुँच मो बो तो 2-3 दिन आसुनी ना जो गुरा अच्छे ये एक्सरसाइज सब करते ये चलियार चलते किसी ना गोटे बुले दे खाली गोटे आसा। केते गछ भी पलैगला गछ सब लगे बोधे जहाँ लगुच। हाँ ओह बढ़िया हो स्कूलटा। से सार मान सब बस पड़िया आम के खेलु मन पड़गला। सार भी कंपू सार देखिए जापार न थे कि गाई से यहाँ तो देखीदे षष्ठ रु दशम जाए ये पढ़ी। तो तापर आगू चलते जावा। ये गाँ पटे बाबा गाड़ी आनी लगाते आमर जो ढलहाट लगे बापा अच्छा ना ना कि जानी ना ये एक्चुअली लगाते ना छाड़ा। तापर यहाँ तो ये सब खाया खाया स्टल सब पड़े। ओ भाई यहाँ देखते यहाँ हूँ दुर्गा मंडप। ये किंतु माने दुई दल भितर जो झगड़ा है जगह आगु बंद कराई पूजा बोलिका। यहाँ तो देखते जेल जेल केवल बाहर देखी भितर के जाइनी आम घर ये मो जा भी चाहूनी। कौ मैंने जेल जाए कमेंट करूँ। एपटे बुली पड़े आसिले। एपट साइड बहुत दुकान आगुरी था सब भंगा रास्ता है। चलियो रे हले से चलियो चलियो रे। आम गाँव में मुझे मोटो ब्लॉग करी भाभी नी कि आज मुझे करुच्ची। सेपटे लक्ष्मी सागर यहाँ पानीटांगी रास्ता पछटा पानी टांगी से गोटे बड़ पानी टांगी अच्छे से कहते पानी टांगी आ ना कि नुह। ये तुम दहीबरा खाए आप देखिथे। तापर यहाँ आम फेमस अंडा तड़का भाई होटेल काना। चलो एपटे गली और मंदिर सब सेपटे अच्छी देखेबी। ए चलते मोर प्रथम रु पंचम जो स्कूल से देखा बुलेट गैस कि फिल किसी अलग साउंड देखते कि साउंड थम। ए साइकेल देखिए मन पड़े मो बापा जो 9 ना 10 8 क्लास बोधे ना 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 हाँ 10th पर बाबा मत देते। तो यहाँ देखते यहाँ हूँ मोर
ଝାରପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏ ସ୍କୁଲ ବି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ପାଚେରୀ ନଥାଏ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଛାଡ଼ ଏ ଆଗରୁ ବୁଲେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଏପଟେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗଲା ବୁଲେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମିତିରେ ବି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଥାଉ, ଶନିବାର ସାଇବାବାଙ୍କ ବାର ଥାଏ ନା, ତ ପୂଜା ହୁଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଗ ଥାଏ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମିଶିରି ଟାଇପ୍ର, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ। ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆମ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଲୁନ, ଏଇଠି ମୁଁ ଚୁଟି କାଟେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆଉ। ମହାବୀର ସେଲୁନ ରିଆକ୍ସନ। ଓ କି ସାଉଣ୍ଡ! ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ପୁରା ର ସାଉଣ୍ଡ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପୁଣି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ମେଳଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ମ୍ୟାଚେସ୍ ହୁଏ, ଏସବୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ହେରିକା ବି ପଡ଼େ ଏଠି। ତାପରେ ଗାଈ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ରାମମେଳା ବି ଆମର ହୁଏ, ଏଇଠି ରାମମେଳା ହୁଏ। ଏପଟେ ଆସିବା ନଥିଲା, ସେପଟେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ଯିବା ହାରି। ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଖରାବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଛି ନା, ତ ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଝାରପଡ଼ାର। ଆଉ ଏପଟେ ରାମମେଳା ହୁଏ ଏଇଠି। ଏଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଏପଟେ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଲବ, କିଷାନ କ୍ଲବ। ସେପଟେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଅଲଗା ଗୋଟେ କ୍ଲବ, ସେଇଟା ଭୁଲ କିଷାନ କ୍ଲବ କହିଦେଇଥିଲି। କ'ଣ ସେ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କ୍ଲବ। ହେଲମେଟ୍ ମାସ୍କରେ ଅଛି, ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂରେ ଅଛି ବୋଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ଏଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଛୋଟିଆଟେ। ଭାଇ ପୁରା ସୂତାଏ ସୂତାଏ ନେଇଗଲେ, ଘଷି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ଟିକେରେ। ଏଇଠି ମୋର ସାଙ୍ଗର ଘର। ତାପରେ ଏପଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଘର ଦେଖିବେ, ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଘର। ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଘର ତ ନୁହଁ, ସେ ରେଣ୍ଟରେ ସେଠି ରହୁଛି। ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବି ଏଠି ରୁହେ। ନାହିଁ ନା ଅଛି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। କେବେଠୁ ଆଣିଲାଣି ଏ ବୁଲୁଛି ଆଉ। ତ ଗାଈ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଘର। ଏଇଠି ତା ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଥବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା। ସାଙ୍ଗ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଫାଷ୍ଟ। ଯାଉଛି କଥା ହେବା। ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ପିଲାଟା ଇଏ, କାହ୍ନୁ କାହାକୁ କିଛି କୁହେନି ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ। ନା ଆର ଝଗଡ଼ା ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଥିଲି ବାତେରାମି, ଯୋଉ ମାନେ ମୋର ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ନୁହଁ, ମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଅଧିକା କରେ ଆଉ। ପୁଣି ଯୋଉ ପଟେ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ସେଇପଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଯିବା ଘରକୁ। ଯେତିକି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଛି ମାନେ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଦେଖିବି। ଏଠି ଉଙ୍କୁଣୀ ମଶା ଚାଲିଛି।